Oke, jadi aku udah ngerekam sampai setengah videonya, baru aku sadar that I didn't turn on the mic. Jadi gak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi di video hari ini aku bakalan ajakin kalian get ready together karena pas aku ada kayak dinner gitu. Alasan aku buat video ini karena aku personally suka nontonin video kayak gitu pas aku lagi siap-siap. Karena di video-video kayak gini aku merasa we don't talk only about makeup but also about other things that matter to us. Jadi tadi aku lagi bicarain how I never got the chance to tell you guys why I started my channel. Sebenarnya gak ada kayak alasan khusus gitu sih kenapa aku start my channel. Aku start itu kayak for fun aja. But then I actually realized that I do like doing this kind of thing. I do like talking about makeup, sharing about makeup with you guys. I do like editing my videos, and I feel really happy whenever I'm doing this. Jadi sebenarnya filming video itu gak gampang. There's so much going on behind the scene. Tapi aku kayak merasa worth it banget melakukan semua kesusahan ini demi coming up with a video for you guys. So yeah, yes, that's why I started my channel and maintain my channel. Jadi sekarang aku bakalan powder aja. Kalau dipikir-pikir, dulunya aku gak suka banget powdering my face. Bukan gak suka banget sih, I just don't think it's necessary. Tapi sekarang, begitu aku udah terbiasa powdering my face, I cannot go a day without powdering my face anymore. Maksudnya pas aku gak set muka aku pakai powder, aku kayak merasa well, everything's going to slip and slide throughout the day. So yeah, that's my powder story. Dan aku juga mau kayak kasih tahu kalian betapa bersyukurnya aku punya viewers and subscribers like you guys, karena aku merasa kita kayak beneran berinteraksi gitu. I really love it when you guys leave some feedback or constructive criticism, and I also love the fact that kayak kalian ninggalin komen yang beneran peduli sama channel aku gitu, yang kayak beneran peduli sama komunitas kita gitu. So yeah, I really wanna thank you guys for that. And whenever I find out that my video is somehow helpful to you guys, aku kayak merasa wow gitu aja sih. Kayak aku makin bersemangat buat video. Karena memang originally aku membentuk channel ini ya, I mean besides for having fun, ya memang aku juga kayak pengen ngebantu gitu loh. I wanna help the people around me to know more about makeup. Karena aku ingat pas dulu itu I know nothing about makeup. Like I don't care about my appearance. Not that I really care about anyone else sih, kayak appearance is not everything, trust me, it's not. Tapi aku merasa kayak kalau kamu bisa present yourself in the best way possible, why not? Anyway, lighting ini kayak bikin aku super panas banget. I think it washes me out a little bit. Kalian tolong leave a feedback dong. Kira-kira lighting ini kayak keterangan gak sih? Kalau keterangan kayak aku bakalan tone it down in the next video. Okay, it feels like I've been powdering forever. Jadi sekarang aku bakalan buat alis aku dulu. Jadi aku buatnya off camera aja to save some time. Okay, so I'm back with my brows. Aku merasa kayak alis aku gak gitu symmetrical, but it's okay. As long as they look natural, I don't mind. Jadi kita lanjut aja. Sekarang aku mau contour dulu deh kayaknya. Buat contour hidung. Oh ya, for those who are new to my channel, aku untuk sehari-hari aku gak kayak contour the sides of my face, I mean my cheekbones. Jadi aku kayak merasa aku udah ada bayangan natural gitu. Jadi aku gak merasa perlu contour my face. Aku biasanya cuma contour hidung aku, dan aku selalu pakai yang warna coklat yang lebih condong ke cool tone gitu. Oh ya, aku itu kayak penasaran banget. Kalian pas make up gitu, get ready gitu, kalian apain aja sih? Kalau biasa aku pas make up, aku pasti nonton di YouTube video.
Kalau enggak, aku pasti dengerin musik gitu. Soalnya kalau aku nggak dengerin sesuatu gitu, aku merasa kayak bosan banget. Hampa banget. I'd like to know what you guys do when you're doing your makeup. Boleh ya di komen di bawah. Biasanya setelah aku contour, aku pasti pakai sponge aku buat ngeblend lagi to further blend it out. Kalau enggak, aku merasa terlalu harsh aja contour line aku. Habis ini aku bakalan langsung pakai blush aja. Akhir-akhir ini aku lagi suka pakai blush di cheekbones aku gitu, daerah cheekbones aku. Soalnya aku merasa kayak blush style kayak gitu lebih nge-frame wajah aku, lebih cocok gitu. Dan aku pakainya pakai powder brush besar gitu. Terus itu aku kayak tap aja di daerah cheekbones aku. Jadi kayak beneran di sini loh. Alasan aku suka pakai powder brush besar gitu buat nge-blend blush aku, soalnya kayak lebih menyatu aja sama everything. Biasanya di daerah-daerah lainnya aku bakalan pakai brush yang lebih precise gitu. Habis blush aku langsung pakai highlight aja. Untuk highlight aku mau pakai yang kayak lebih intense gitu. Habis highlight aku bakalan pakein eyeshadow. Tapi karena aku kayak rada buru-buru sekarang, aku gak bakalan kayak buat eye look yang super complicated gitu, yang simple-simple aja. Aku bakalan pakein warna coklat, bukan warna coklat sih, kayak warna coklat bata gitulah. Anyway, aku tahu kayak aku udah complain about my skin a lot in my videos, in my recent videos at least. But I really haven't been sleeping that well, haven't been eating that healthy. Mungkin itu kali ya penyebab kulit aku kayak gak bisa clear out. But I don't actually really mind. Aku kayak gak peduli gitu kalau aku ada jerawat dikit. Aku malah bersyukur. Kayak jerawat aku gak segitu banyak kayak pas dulu aku lagi SMP, pas aku masih di junior high school. Oh my god, I really want to kill myself at that time because of my skin. Dan aku kayak gak merasa insecure banget, soalnya I don't really care about my appearance again. Tapi kayak aku merasa kok kulit aku kayak gak sehat banget sih. Bukan mau bermaksud compare myself to my friends ya, tapi aku merasa kayak anak-anak lain kok kulitnya bagus-bagus aja. But maybe it was because I was outdoor a lot at that time. Kayak aku orangnya memang adventurous gitu sih. Aku kayak mau apologize lagi kalau di video hari ini kayak super random banget. Kayak aku gak kasih tutorial, juga gak kasih review, tapi malah kayak ramble about my life. Aku mau pakai kayak highlight di inner corner dulu to open up my eyes. Aku pakai highlight yang sama aja kayak yang di muka aku. Agak jari kelingking aja. Karena makeup aku simple-simple aja, aku kayak tambah shimmery gitu, shimmery shade to give it a little bit of something-something. Jadi akhir-akhir ini aku kayak lagi suka banget pakai mascara. But then again, it always smudges under my eyes. Ini aku kayak mau tambah powder gitu di bawah aku sebelum aku pakai mascara. Sekalian ngebersihin eyeshadow aku. Ya aku pakai mascara sama aku palingan bakalan tight line gitu. Juga aku bakalan
taruh eyeliner di waterline aku, and then I'll be right back. Okay, jadi aku udah siap pakai mascara, udah siap nge-tight line, dan udah siap pakai eyeliner di waterline aku. Then I keep it pretty simple on the lower lash lines. So simple aja deh. Aku lagi gak pengen ribet-ribet banget hari ini. Soalnya juga lagi buru-buru sih. I think I have to apologize again if today's video is like all over the place. Kayaknya aku ngerti banget sih kalau this type of video is not everyone's cup of tea. So yeah, sekarang aku mau pakai lipstick. So by this time lip balm aku kayak udah keserap gitu. Makanya aku pakainya di awal makeup aku aja supaya sekarang kayak udah pas buat apply lipstick. Aku bakalan pakai kayak warna yang rosy dulu, taruh di tengah aja. Terus itu aku bakalan ambil warna yang lebih peachy gitu buat blend di seluruh bibir. Ini aku pakainya yang NYX lip cream, soft matte lip cream yang shade-nya Athena. Ini kayak udah lip cream jadul banget sih. Kayak awal-awal aku make up aku pakainya lip cream yang ini. Tapi ini bukan botol pertama aku ya. Itu kayak udah lama banget gak sih? Well, speaking about my first video, gak terasa channel aku udah mau kayak 2 tahun. Kayak cepat banget waktunya berlalu. So for you guys who have been watching me for a long time, thank you. Sama kalau kalian bertahan sampai detik video ini, well, thank you too. I guess that's all for my makeup. Aku mau pakai aksesoris dulu. Sekanting yang panjang kayak gitu. Because it really gives a feminine touch to my outfit. Oh ya, sama kalau aku lagi pakai outfit yang kayak show my collarbones, aku bakalan nge-highlight my collarbones also. Thank you guys so much for watching. I hope this video could be of some help or at least an entertainment to you. Thank you for hanging out with me and see you.